ତମେ କାଟୁ ନା ମତେ କଣ ଦଉଛ କାଟିବ? ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି କଟା ହଉଛି ନାଇଁ କରା ହଉଛି କଟା କାଟିଦେବି। रोल कैमरा एक्शन। मोर तो जन्मदिन नुआ जन्मदिन हैप्पी बर्थडे घर जा गोटे करिकी काटिकी नियो खाइबनी सब ए सी मामू से ताल दे अरे बढ़िया करछो बढ़िया लागुछ रे बढ़िया टेस्टी से बिस्कुट रे खाई दे पूरा खा बढ़िया ହେଇଯିବା ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ନା ମାମୁ ଦେଲା ପାଖୁ ନେ ସୁରେ ମୁହରେ ବଳିବ ଗ୍ୟାସ ଏଟା ମୁହରେ ବଳା ବଳି ଏଟା ମୁହରେ ବଳା ବଳି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେକ୍ କରୁଛନ୍ତି घर तैयारी होची बोले कहले केक कटा हबो तमे घर करछ घर केक कटा हबो तू केक काटला मत कहू हैप्पी बर्थडे हमरा तो घर ले पसी जाई केक कटाउली राजमिस्त्री आ लेबर मिलिया बहुत कष्ट वर्तमान जदि घर काम करा जाए मु अपेक्षा करिछि राति 12टा हेलानी मो मिस्त्री जे मोर काम करूछि मो घरटा को ता पाखे समय नहीं से गुडाई काम धरी पकई मत समय दौना किंतु राति 12टार मुझे अपेक्षा करके जी गोटे कम करने आज रात से कमटा है काली सका आउ गोटे कम आरंभ हम जदि से कमटी आज रात न सरुची ताहले आसंता काली सका से कमटा भी हो पारनि जो कमटा आम चिंता कर तो सी कन्फ्यूज रे अच्छी ये कौन सतरे राति 12टार मत नहीं जीव एठू बर्तमान से खाऊ कहला मु खाई सारी तेल जी मुझे मु तो पाखे अपेक्षा कर डाउट रही जाए कौन है किंतु गला सस्पेन्सटा मु क्लीयर करी कौन है ठिया देखुची से कौन कर सतरे ना मिछरे तथापि से डाउट बाहर जाऊँ स्त्री गेर गेर होते रात कड़े जाऊ कौन तू भाभी नी जे मुझे तो नहीं जी ना कौन तथापि जगी ठिया छाड़ी भी ना ते राति अदरे को भली अवस्था से बाहर तथापि छाड़बी नहीं जी मोर जिद्दी माने जिद्दी नेबी से कामटा से करके आसबे राति अदरे
କଣ କହିଲୁ ହେଲା କେତେବେଳେ ଆମେ ବା କହିଲୁ ଆମେ ହାତରେ ନିହଣ ନିହଣ ସେଟା ମାରୁଥିଲୁ ନା ନିହଣ ମାରୁଥିଲେ କାମ ନୁହଁ କାମ ନୁହଁ ତାହେଲେ ହେଲା କେମିତି ତାହେଲେ ନିହଣ ମାରୁଥିଲେ କାମ ନୁହଁ ବେଶୀ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ତତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ କଲୁ କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଫୋନ ଲଗେଇଛି ସେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ନହେଲେ ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ତାକୁ ଆଗେ ଲଗେଇ ମାନେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଫାଇନାଲି କାମ ସରିଯାଇଛି ଚଢୁ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ନଉଣି ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ହାତରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଜମା ହାତରେ କେବେ ଭଙ୍ଗା ହବନି କେମିତି ଭଙ୍ଗା ହବ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ହବନି କେବେ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଝି ଆରେ ଯଦି ତୁ ନିଜେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲୁନି ଆମେ କିଏ ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ମନା କରୁଛି ସେ ତ ଫୋନ ଉଠୁ ହଁ ଆମେ ବି ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛ ବିଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛି ଯେ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ସେଇଟା ହେଲା ତ ହେଲା ଆଉ କାମ ହବା ଦରକାର ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁନି କଣ ପାଇଁ ଯେ ବାଟ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ପଡିଛି ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ କହୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଟୁକୁନା କହ ତୁ ଏଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଟା ସବୁ ଉଠେଇବ ନା ନାଇଁ ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ভিডিওটি ভালো লাগিଥାଏ তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবাকু ভুলিবেন ଆଉ ହଁ বেল আইকনକୁ দবাইବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।